सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक जगतर नाथ जगन्नाथंकर से परम पावन पद पंकजरी शत सहस्र कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्पर कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा मानकु मोर सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। भगवान को सृष्टि रे सर्वश्रेष्ठ कृति होछि मनीष माने भगवान जेते जहा सृष्टि करिसंती सेथुर मनीष होछि सबुठारु श्रेष्ठ जिनिस सुंदर जिनिस। मनीष जन्म दुर्लभ बोली शास्त्र रे सब वर्णना करा जायछि। सहजरे मनीष जन्म मिले नाही। जने पाठ पढिछि हेले कर्म संस्थान ताकू मिले नाही। बड़ कष्टकर एवं बहुत विलंब रे जदी माने कष्ट रे चाकरीटी से पाइला तेबे भलरे निष्ठापर भाव रे तार कर्म क्षेत्र रे से कार्य कले तार चाकरी सुरक्षित एवं जे दरमाटा से पाइबो से कर्म पाई प्रयोज्य हबो ता पाई। जदि कर्म नकरी दरमा पाउछि ताहा पाप धन होइजिबो। एहा हेला धन रोजगार विनियोगर विधान। हेले धन रोजगार करिबा आ धन को विनियोग करिवार विधान पाइबार विधान। हेले मनीष तो केवल धरापृष्ठ को धन रोजगार करिबा पई आसी नाही। से आसी किछि पुण्य अर्जन करिबा पई। जे पुण्य बल रे से विपद आपदरु सहजरे उद्धार पाई परिबो। जगत रे ताको केही खराब लोक न कहि भल लोक कहिबे। जनकु जदि पांच लोक भल कहिले ता पई मंगल कामना कले ताहा हेउछि ईश्वरंकर ता पई प्रकृत आशीर्वाद। तेनु एई लक्ष्य नै सब बेले हमें भल काम करिबा दरकार। तेबे सजन वृंद अर्थ रोजगार करिबा पई जो संस्था को आमे जाउचंती सेठारे जेमिति हमर कर्तव्य परायणता रहिबा उचित। निरलस होई विरक्ति बोध न करी समस्तक सहित सुसंपर्क स्थापन करी कार्य करिबा उचित। आमे जोंठी अन्य समय तक काटुचंती माने हम घर हम परिवार आत्मीय स्वजन बंधु वर्ग समस्तक सहित यथासाध्य सुसंपर्क स्थापन करी जीवन को अतिबाहित करिबा उचित। आज विशेष करी बापा मांकर वृद्धावस्था रे पुओ बहुंकर तांको प्रति व्यवहार केमिति होबा कथा एटा आलोचना हमें करिबा। आम भीतर व्यवस्थित भाव में अन्य पाई जहा बाहर हेबो ताहा होछि व्यवहार। व्यवस्थित भाव में अन्य को देखाइबा व्यवहार होला व्यवहार। अन्य को संतुष्ट करिबा पाई विशेष भाव में बहन करिबा भार होछि व्यवहार। बापा मां हमर भार बहन करिथिले आमे बापा मांकर भार बहन करिबा। से आमको वात्सल्य ममतार आधार रे सेवा देइथिले आमे ताको गुरुजन बोली भावना रखी भक्ति और सम्मान आधार रे सेवा दबा। तांको जदि आमे सेवा न दबा आमे तबे कृतज्ञ न होई जिबा। आमे कृतज्ञ हेबा दरकार। संसार रे अनेक अछंती से माने बापा मां को अवहेला करंती। सेमानकु मोर अनुरोध से माने बापा मां को श्रद्धा पूर्वक सेवा करंतु। नचेते जेते धन जन मान प्रतिष्ठार अधिकारी होइथिले मध्य आपण सुरक्षित नुहंती। बापा मांकर सस्नेह आशीर्वाद होछि सुरक्षा कवच। जे माने सेवा देउछंती बापा मांकर सेवा जत्न करूछंती सेमानकु मोर मध्य किछि अनुरोध रहिछि। आमे सेवा देबा उद्देश्य रे टंका खर्च करंती। आम शरीर तांको पई कर्म करे सेवा दिए। एते सब कला परे जदि मन रे सेवा देबार स्फूर्ति नाही सद्भावना नाही आग्रह नाही विरक्ति अछि तेबे सेवार फल मिलिबो नाही। भगवान तो बाहर को देखि फल दियंती नाही से अंतर भीतर भावना को देखि फल दियंती। संसार रे बहुत प्रकार लोक सब अछंती। विचित्र संसार। किछि लोक कर्तव्य ज्ञान रे आग्रहर सहित सेवा दियंती आउ किछि लोक समाजर निंदा भय रे बाध्यबाधकता रे किछि पैसा खर्च करंती फोपाडी देला भली पैसा दियंती सेवा करंती। हेले इच्छा न थाए आग्रह न थाए सेमाने मध्य 100 रु 100 भगवानकर कृपा पाई पारंती नाही। माने सेवार जो पुण्य फलटा से माने 100 रु 100 प्राप्त करि पारंती नाही। जे कार्य करिवो ताको श्रद्धार सह आग्रहर सह न कले फल फळे नाही। सेते विश्वास रहे नाही ना। विश्वास बिना कर्म जेते फल न फळे कदाचिते। जनकर देह बथा होछि ताको सेवा देबी तांको व्यथा दूर होला भली सेवा न देले से संतुष्ट हेबे नाही। से संतुष्ट न हेले सेवार फल मिलिबो नाही। तांको पुणी एते जोर रे घसी देबिनी सेवा देबिनी जे अधिक पीड़ा तांकर अनुभव हेबो तेबे मध्य सेवा ताको कुहा जीवो नाही। सेव्य कोन चाहुचंती ताहा बुझी सेवक सेवा देबा उचित। एमिति मध्य परिस्थिति थाए सासु ससुर बुढ़ा बुढ़ी रोगणा बहुटी मध्य रोगणा
ସେଠି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସମସ୍ତେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଯାହାର ଦେହ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକକୁ ସେବା ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ତା ପାଇଁ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁଠି ସେବକ ସେବିକା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସେଠି ଠକିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଠକ ହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଠକେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେବା ଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, 5 ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ସେ କରିଦେବେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ 5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରିଦେବେ, ହେଲେ ବୋହୂ କହିବ ଖାଇଲେ ଖାଅ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଖାଅ, ମୋର ତମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇ ପଦେ କଥାରେ ରୋଷେଇର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ସର୍ବତକୁ ବଡ଼ ଯତ୍ନରେ ତିଆରି କରାଗଲା, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଗଲା, ମାତ୍ର ତରବରରେ ଅସାବଧାନ ହୋଇ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଗ୍ଲାସଟା ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗ୍ଲାସ ବି ଗଲା, ସର୍ବତ ବି ଗଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ହେଲେ ପରିଚାଳନାର ଅଭାବ ରହିଯାଏ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆର୍ଥିକ, ବାଚନିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବା ଦରକାର। ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଷେଇ କଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ନେହରେ ମିଠା କଥା କହି ଯଦି ପରସି ଦେବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୋଜନ କରି ସାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ରୋଷେଇର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୋହୂ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ କରନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ କରନ୍ତୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାଯିବ ତେବେ ସେବାର ଫଳଟା ମିଳିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁଠି ବାପା ମା ଅଧିକ ବୟସର ହୋଇଗଲେଣି ସେଠି ଖୁବ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେବା ଦେଲା ବେଳେ। ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି, ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି, ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମା ବାପା ମାନେ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି, ଅବୁଝା ବି ହୁଅନ୍ତି। ଆମକୁ ଛୋଟ ବେଳେ ବାପା ମା 100 ଥର ବୁଝେଇଥିଲେ, ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ କି ଆମକୁ? ଘରୁ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଚାପୁଡାଟେ ମାରିଦେଲେ ଆମେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଆମକୁ ଚାପୁଡାଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାନ୍ଦନ୍ତି ରାହା ଧରି, ପୁଣି ଆମ କାନ୍ଦ ଦେଖି କୋଳରେ ଜାବୁଡି ଧରି ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆହା ଛୁଆଟାକୁ ଚାପୁଡାଟେ ଦେଇଦେଲି। ତାଙ୍କ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୟସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଲା ବେଳେ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡିଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ଦାଣ୍ଡ ଘର ଖଟ ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ତାକୁ କହିଦେଇକିରି ଯାଅ, ବାପା ମୁଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ନ କହି ଗଲେ ସେ ଦୁଃଖ କରିବେ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ସମୟର ଦୁଃଖ କି ଅଶାନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ହୋଇ ପଡିବ। ନ କହିକିରି ଗଲେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଯେ ମତେ ମୋ ପୁଅ ବା ବୋହୂ ବା ନାତି ନାତୁଣୀ ମତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ସେ ଭାବିବେ। ଏ ଘରେ ମୋର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ମହତ୍ୱ ନାହିଁ, ମତେ ପୁଅ ବୋହୂ ଆବଶ୍ୟକ ମୋର ଅଛି ବୋଲି କିଛି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ବୁଢା ବାପାକୁ କହିବେ ତମ ପୁଅ ବଢିଆ ଦାମିକା ମୋଟର ସାଇକେଲଟା ଏବେ କିଣିଛନ୍ତି, ବୁଢା ଖୁସି ନ ହୋଇ ଦୁଃଖ କରିବ। ସେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲା ନା, ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହେଉଛି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଆଖିକୁ ଦିଶୁ ନାହିଁ, କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଏତେ ଦେହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଜମ ହେଉନଥିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ଲାଳସାରେ ମାଗିବେ, ହଁ ମୁଁ ସେଟା ଖାଇବି, ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ କଡା କଥା କହି ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ, ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନରମ ଗଳାରେ ବୁଝେଇବ ଯେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତୁମେ ଅଧିକ ପୀଡା ପାଉଛ, ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ସ୍ନେହ ମମତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଗଲେ ସେ ଆଉ ପାଟି ସୁଆଦ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ, କୌଶଳ। ସେ ଆମର ସ୍ନେହୀ ନା, ଆମର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ନା। ଶେଷ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପଡି ରହି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ମୋ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ, ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ। ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅବସର ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡିରେ ମୁଁ କିଛି ପରିବା ଚାଷ ଟିକେ କରେ। ଯେତେ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲେ ବି, ଯେତେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ ନିଜ ପାଇଁ କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କରେ ବାପା ବେଳେ ବେଳେ ପମ୍ପ ଲଗାଇ ପାଣି ମଡାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ କରିଦିଏ, ସେ ପାଣି ଟିକେ ମଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥିବି ସେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ମଡାଇବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇ ମଡେଇଲେ ମୋ ହାତରୁ ବରଂ ପାଇପଟା ଛଡେଇ ନେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସେ ମତେ କରେଇ ଦେବେନି କାମ, ସେ ନିଜେ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବି ସେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ କଣ ଜଣା ପଡିଲା? ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବି। ତାଙ୍କର ଏ ମନୋଭାବକୁ ନ ବୁଝି ଯଦି ଓଲଟା ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ମୁଁ ନଥିଲେ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଠକ,
एमिति बुझिबा उचित नुहे। जदि आमे उल्टा बुझिबा तेबे ओडुआ हे जीव ना। मनुष्य सब बेले चिंता करिबा दरकार भगवान जो आदर्श मते शिक्षा देइचंती भल काम करिबाकू मु सब बेले भल काम करिवि। विरक्त होबाटा उचित नुहे। जोंथिरे भगवान खुशी हेबे सेही काम ही मु करिवि। मल्ला बेले ए दुनिया रे हम केही किछि नै करि जीवा नै। ए गुडी वास्तव सत्य, चरम सत्य, परम सत्य, चिरंतन सत्य। तेबे जेउ कर्म करिवि सेही अनुसार मु फल पाइबि। तेबे भल काम करी भल फल पाइबाकू चेष्टा करिबिनी। वर्तमान समय आउ गोटे समस्या जार गोटे पुओ जदि पुओ बहु भल होइथिबे तो भल कथा, जदि खराब पड़ी गले तेबे गोटे पुओरे कोटिए दुख पांती बापा माँ। जदि एक रु अधिक हेले समय को भाग कर बांटी दियंती। बापा माँ को केते दिन ये रखिबे, केते मास ये पालन करिवे, आउ केते मास सिए रखिबे। गोटे कथा कहिबी, आमे जेतेबेले छोट थिले सब पुओ झियो को से समान भाव में खाइबा पिंधिबा देइथिले, जार जेतिकी दरकार से पात्र अंतर करनथिले। समस्त को समान भाव में गर्भरे धरी माँ कष्ट पाइछि, जन्म देइछि। छोटरू बड़ करिबारे से केबे भी पात्र अंतर करिनांती। निजर भाग्य और कर्म अनुसार किए 50,000 दरमा पाउछि तो किए 5,000 पाउछि, एटा निजर भाग्य कर्म। जे परिस्थिति रे एबे वर्तमान अछंती सेही परिस्थिति रे बापा माँ को यथासाध्य माने हमर सामाजिक स्थिति जहा, हमर रोजगार जहा, सेही अनुसार यथासाध्य ताको सेवा देई संतुष्ट करी रखिबा को हबो। एटा बुझिबा को हबो। मु जेतिकी रे अछि मु सेतिकी रे ताको रखि। बापा माँ को केबे अलगा करी रखिबो नै। माँ गोटे जगह रे, बापा गोटे जगह रे। बापा माँ दुई जन को एकाठी रहिबार सुजोग देबो। कोनोसी जगह रे बयस अधिक होई गला बेलकू बुढ़ा बुढ़ी चिड़चिड़ा ही जानती। बुढ़ा बुढ़ी मध्य खूब झगड़ा हुए। से परिस्थले जहाँ करणीय ताही करा जिवो, उभय को बुझा जिवो। जोंठी बापा माँ मध्य संपर्क खूब निबिड़ थिबो, जनकर मृत्यु हेई गले आउ जणे खूब दुख रे भांगी पड़ती। आपण मान देखिथिबे बुढ़ा बुढ़ी बयस रे सेडी बापा हुंतु कि माँ हुंतु तांको बोध दे स्नेह करी खुशी रे रखिबा को चेष्टा करिवो। बेले बेले पुओ झियो को भल स्कूल रे पाठ पढ़ाइबा पई पुओ बहु घर द्वार छाड़ी गाँ छाड़ी दूर स्थान को जाती। बापा माँ जदि बेसी बयसर होई नथिबे, कार्यक्षम थिबे, निज काम निजे करि पारुथिबे एवं तांको निज तरफ से खुशी रे कहिबे हां तुम छुआ पिलांकर भविष्यत गढिबा पई तुमे जहा बाहर रुह, आम काम निजे आमे करि पारुछु। तथापि मझिरे मझिरे जाई पुणी बापा मांकर कौन दरकार बुझी आसुथिबो। केतेबेले औषध टिके दरकार पड़िबो, केतेबेले चीनी सरी जाइछि, टिके गुड़ सरी जाइछि, बुझिबा दरकार मझिरे मझिरे। तुमे दूर रे रहिले भी जेउठी बापा माँ संपूर्ण अक्षम आउ तुमे तांकर एकमात्र सहा भरोसा, सेठी निज पुओ झियंकर भविष्यत पढ़िबा पई बापा माँ को मृत्यु मुख को ठेली देबो नाही। पुओ झियंक प्रति थिबा कर्तव्य को जेमिति तत्पर होई निष्ठापर भाव में करिवो, बापा माँ प्रति थिबा कर्तव्य मध्य तत्पर होई निष्ठापर भाव में करिबा दरकार। कोनोसी जगह रे मने करो 3 भाई अछंती, 2 पुओ अबुझाई माँ बापा को पचारु नांती। सेठी जेउ पुओटी बुझिला वाला से भाग न खोजी बापा माँ से एकमात्र पुओ बोली निजको भाबी खाइबा को देबा उचित, बुझिबा दरकार। से पुओर किछि असुविधा हेबो नाही। ईश्वर प्रत्येकटी कर्मर फल दियंती। पुओर सेवा जत्न केबे पानी रे पड़िबो नाही, बेकार रे जीव नाही। ईश्वर सब देखुचंती। भल कर्मर भल फल से निश्चित रूप रे पाइबो। भगवान ताकू दायित्वर भार अधिक दियंती, जी अधिक भार तुलाई पारे, बहन करि पारे। सब बेले निजको असमर्थ मन न करी समर्थ भाबिबा दरकार। तेनु सजन वृंद एते कथा कहूची कहीं ना सामाजिक परिस्थिति वर्तमान एई भली घड़ीसंधि मुहूर्त रे गोटे अशांतिर वातावरण दे गति करुछि। जेते अधिक बयस हेले मध्य मन रे केबे भाबिबो नाही एगुडाक शीघ्र मरि जांतु। बापा मांकर जेते बयस अधिक हो, माँ बापा जेते दिन अधिक बंचिबे सेते अधिक दिन तुम सुख शांति पाई भगवान को से प्रार्थना करिवे, से मंगल कामना करिवे। तेणु तांको देह खराब हेले अवहेला केबे करिबा उचित नुहे। अर्थ खर्च हेउ पछे तांको जीवन को सुरक्षा देबा उचित। निजर सामर्थ्य नथिले ईश्वर को हाथ टेकी दबा। जदि आम पाखरे नाही सेमिति सामर्थ्य, बड़ रोगटे हेछि कोन करा जिवो। थरे केबे भी पछ घुंचा किंतु देबो नाही जदि सामर्थ्य अछि। तुमे ताको भल मंद ठीक रे बुझिले ईश्वर तुम भल मंद ठीक रे बुझिबे। तांको कोन भल लागुछि पचारि करी बुझिबो, व्यवस्था करिवो। जे तुमको संसार को आनिछंती तांको कथा बुझिले तुमे जे मान को पुनी संसार को आनिछो से माने तुम कथा बुझिबे। जहार पिला छुआ नाहंती परमात्मा तांको कथा मध्य निश्चय बुझिबे। आमे भल काम करी भल मनिष हेले हेला।
आमे जदि भल होई परिबा तेबे भगवान निश्चित आम उपरे दृष्टि निक्षेप करिवे करुणा कटाक्ष प्रकाशे भकत जन दुख नासे भागवत लिखा है। तेरे सजन वृंद बापा मां को केबे अवहेला करिबा नाही गुरु गुरुजन को अवहेला करिबा नाही यथासाध्य निजे बंची अन्य को सुख रे बंचिबार सुजोग देबा कर्तव्य पालन करिबा ए कर्तव्य कर्म ए कर्म होची धर्म। तेबे आजिर कथावस्तु एठी रखुची जदि मो कथा आपण मानको भल लागि थाए मोर चैनल को अधिक मात्रा रे सब्सक्राइब करिवे अन्य मानको शेयर करिवे समस्त जेमिति कथावस्तु को बुझी कर्तव्य परायण होई परिवे। तेबे समय अनुसार आजिर कथा को एठी विश्राम देली। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम श्री गुरुस्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम। समस्तंकु आज पाई समय पाई विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।